जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज 12/9/2024 गुरुवार आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा स्वप्न महल नवम कैंप पंचम रजनी स्थान कालीमाटी दबुना केन्दुझर। आजिर नाटक काल बैशाखी शिवानी गणनाट्य नवम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान थाना छक जटणी खोर्धा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीवन यात्रा रंग तरंग द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान जटणी खोर्धा। यात्रा सिंह बाहिनी दशम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान लेकेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत कलिंग गणनाट्य अष्टम कैंप शेष रजनी स्थान सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर मुख्य आकर्षण कॉमेडी किंग पप्पू पमपम। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। यात्रा इंद्र भुवन नवम कैंप प्रथम रजनी स्थान केन्देजुरी देवगढ़। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी। अपेरा सूर्य मंदिर अष्टम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान ठोकर ढेंकानाल। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा धौली अष्टम कैंप तृतीय रजनी स्थान सालियासाही भुवनेश्वर। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा तारिणी गणनाट्य सप्तम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान भद्रासाही जोड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा जाज्ञसेनी अष्टम कैंप प्रथम रजनी स्थान एनटीपीसी कणिया। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती। दुर्गा श्री गणनाट्य सप्तम कैंप द्वितीय रजनी स्थान मानपुर दानगदी जाजपुर। आजिर नाटक सालिया साहिर सरिता अप्पा। यात्रा ग्रांड महल पंचम कैंप द्वितीय रजनी स्थान चारि छक तुलसीपुर। आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ। गौरी गणनाट्य दशम कैंप प्रथम रजनी स्थान थेलकुली भूषण ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। तुलसी गणनाट्य एकादश कैंप प्रथम रजनी स्थान जटणी खोर्धा।
ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଇଁଲାସାରୀ, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାଜ ଆଗଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର। ରାଜ ଆଗଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିଟିଏମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ବିଟିଏମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗା, କଲେଜ ପଡ଼ିଆ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଲିବୋ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ତୁ ଆଉ କନ୍ଦାନା। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟର 13, ରାଉରକେଲା। ସେକ୍ଟର 13, ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଙ୍ଗାତିରା, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପେଡ଼ିପଥର, ଅନୁଗୁଳ। ପେଡ଼ିପଥର, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତେଲିଗଡ଼, ବଡ଼ଚଣା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କେଶାଇ ବାହାଲ, ସମ୍ବଲପୁର। କେଶାଇ ବାହାଲ, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ଶେଷ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଜମରା, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଗଜମରା, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।